यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, कैसे हो? अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को दुनिया आखिरत में खुश रखे। हमारी यही दुआ है कि हम सब बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। आज नौहिरा शेख के केस के बारे में डेट दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब ने पीर का दिन सुनाने के लिए कहा गया था। तो आज जो है जज साहब के चंद्रचूड़ साहब के बेंच पर दो अहम मसले आ गए थे। उन मसलों को लेकर के, उन केसों को लेकर के आप बहुत बिजी थे, जिसके अंदर पूरा वक्त निकल गया। एक रेप केस का मामला था और दूसरा 11,000 करोड़ का मामला था, जिसको सुलझाते हुए, जिसके सुनवाई में पूरा वक्त गुजर गया। तो दूसरे नंबर के बेंच पर एसवी राजू साहब थे। वहाँ पर केजरीवाल साहब के बेल के मामले में कुछ बातें हो रहे थे, कुछ मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर। तो एसवी राजू साहब जो है इस केस के अंदर मसरूफ़ थे कि नौहिरा शेख का जो है केस की फाइल 38 नंबर पर थी, 36 तक पहुंच गई और आने में जो है बहुत काफ़ी वक्त लग गया। तो आखिरकार जो है एसवी राजू साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ बेंच नंबर 2 से निकल करके बेंच नंबर 1, जिसमें चंद्रचूड़ साहब थे, तो वहाँ चले गए और जा कर के पूछा कि सर, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको भी याद आ गई बात। तो एसवी राजू साहब ने कहा कि जो एसएफए में केस किए हुए, क्लेम किए हुए 11,000 आदमी, कंप्लेनर जो है, इतने लोगों को धोखा दिया गया है, इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि पीर के दिन, मंडे के दिन इसकी सुनवाई होगी। तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि क्या किया जाए, इस हफ्ते में सुन लिया जाए या मंडे को सुनाया जाए। तो कोर्ट के अंदर एक नोट भी देना है एसवी राजू साहब। तो ये सब कागजी काम अभी बाकी है, पेपर वर्क अभी बाकी है। तो इसलिए एसवी राजू साहब ने कहा कि ठीक है, आप जो है पीर के दिन ही इसकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर एसवी राजू साहब तवज्जो दिलाए हैं चंद्रचूड़ साहब को, जज साहब को। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह इस मामले में देर होता जा रहा है। खैर, अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह हु आलम, अल्लाह से बढ़कर कोई जानने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस केस की सुनवाई आइंदा पीर को, मंडे को होगी और फैसला इंशाअल्लाह उसके बाद के मंडे में आएगा। अगर इस मंडे, आज के दिन, आज अगर सुनवाई हो जाती तो आने वाले पीर को, मंडे को इसका फैसला हो जाता। कि देखते क्या है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको, आप तमाम हजरात को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। हमारी नज़रों में जो कंप्लेन किए हैं, वो जो नॉन कंप्लेनर हैं, ये सब बराबर है, सब मजलूम है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए मैंने सुना कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, बेशक उनकी दुआ कबूल हो जाती है। एक, औलाद के हक में बाप की दुआ, दूसरा मुसाफिर की दुआ और तीसरा मजलूम की दुआ। इनकी दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करते, बेशक कबूल करते हैं। जितने मजलूम हैं, जो आदमी 50,000 लगाया है वो भी मजलूम है, जो आदमी 50 लाख लगाया हुआ है इन्वेस्टरों में वो भी मजलूम है।
جس کے لیے 50 لاکھ جتنی ضرورت رقم ہے، اور ایک طرف 50,000 کے آدمی کو 50,000 بھی اتنا ہی ضروری رقم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کے پیسے مل جائیں انشاءاللہ العزیز۔ کسی کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، کسی کے پیسے انشاءاللہ العزیز نوہرا شیخ رکھ نہیں سکتے اپنے پاس، سب کے پیسے واپس کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ایسے نقشے بنائے گا کہ سب کے پیسے واپس مل جائیں گے، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ میری بات نہیں ہے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ دونوں جہاں کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان رسالت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی مجھے بھی یقین کر رکھنا ایمان کا ایک جز ہے، نبی کے حدیثوں پر، نبی کے باتوں پر یقین کر رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی صبر کی برکت ہے اور آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد سے جلد فیصلے ہو جائیں گے، سب کے ہو جائیں گے، کمپلینروں کے ہو جائیں گے، نان کمپلینروں کے ہو جائیں گے۔ اللہ اسے نقشے بنائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد ضرور بھی ضرور انشاءاللہ العزیز تمام مظلوموں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے سب کے چہروں پہ خوشی آئے گی، سب کے پیسے ملیں گے۔ تھوڑا ٹھنڈ رکھیں، تھوڑا صبر کریں آپ انشاءاللہ العزیز۔ یہ معاملہ آج کو جو ہے اس طریقے سے ختم ہوا کہ چندرچوڑ صاحب نے کہا کہ آئندہ پیر کو انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے درجے پر اس کیس کی سنوائی ہوگی۔ یہی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے دل میں اللہ بات ڈال کر کے اس سے پہلے بھی ہو جائیں یا پیر کے دن ہو جائیں، جب بھی ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب تو یہ معاملہ چندرچوڑ صاحب کے نظروں میں گیا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز فیصلہ جلد سے جلد ہمیں سننے کے لیے ملے گا۔ جب تک آپ حضرات بھی دعا فرمائیں ہم بھی دعا کریں گے۔ اور ایک طرف میں نے کہا تھا کہ سعود پونے صاحب جو میٹنگ چلانے والے ہیں اس سلسلے میں وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ممبئی کے اندر ممبرا میں میٹنگ ہونے والی ہے کہ اس کے اندر تمام لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور میڈیا والوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ کچھ اہم مسئلوں کے بارے میں وہاں بات چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے بھی تمام حضرات تیار رہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ اس جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میٹنگ کو آپ کامیاب کریں۔ ہر کوئی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ تمام حضرات کے پیسے مل جائیں، آپ کا رقم مل جائے۔ اس کے لیے جو ممکن کوشش ہے انشاءاللہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں۔ یہی چند باتیں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔